assalamu alaikum khakumbeni ga Mauritanie telen campagne o tkhadangel sunke ado khairi nawd gille Mauritanie telenka ana kundunya kunga gilke sunkas kallangunte be oga kunga sunke sukunga odo mar mongarenta khadangin kudo oga masalana fi dantanto kamangen yo lenki khadi tigen daga kemen kallangunte nda nanto nanti odo o kharam ko kunga agen khadi o modileme agen Abdullah Jibi Sakho oda leta khadangel lenki kudo oga masalana fi dantanto kamangen yo okudo khaskef manto marmu sado ogaro no gili tobbe be kunga ogari lenki oga masalana kama wana diga min kinin Abdullah Jibi Sakho kunga saz kerim ado khana mekuni kempalle wana ro kunga gili masalana ke loko bismillah Abdullah ya akhini war khasukuni seresu anganya taw dingrasu ya Allah nyaga subhanahu wa ta'ala Allah ganna sun khasuke timmande nyangoda ganna yampa o karfurun kama yo kunu nyani maremu odo khaswan muk dome kunga odo sere bigri ta khada ngir lenki khogir ko khadam mo be kunga agir Abdullah Jibi Sakho kunga ndatu nanti o modi nyani o kharam mo khan kunga lenki oda litahu kudo sunke nawd gilke sunkas kala mute kunga sunku gillu o khanu ko kunga odo gilli maremu garanta khada ngin oga masalan fi dantanto kamangen lenki o kudo khaskef manto sunke ke oga masalan kibi kama e kenya kibi gatangan gilli sumpu solleng sumpu solyen kunga iga kebi khili asilatu rahim lenki odo ustazili wana masla kenya kama ukudo khasu kefmanto nato nanti oga khasu kebi kunga agen sunkas kala muteke khaswan kunga gille munafa fo khore gay ken ko ustaz na flinke katangani birambe kunga ando mare mugad me kunyi allah ko no dangani sumpu numan kha kudo soro kuna fami kite sadu ogar krindetan إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار الله تيغندن دنگيم پلنگا ادو النبي نيم مخسلنگا ويخكوني خغنيا تاخو دينغراسو ويتيني الله سبحانه وتعالى غنا سون قسوكي تيماندي نيانغودا wana Allah nyaga soro kuben wadi gadi yerun chun qason chumi yirgin chun qaso nga yente kefino ya Allah ganda yampi khamaga hadim remme ke sun qaso khore be ogano konya fursa nyan mana fursa nyan Allah subhanahu wa ta'ala agana sun qason koy serebe awran an nema khore nyakita anda fursa khore nyakita dagandan khadi annan dur khoto anna foke fa andur khote parce que ando soror sumdu me yeru kumpaga i khabran nyano ko ngwacha ilan tirin iga fo jidin baki golli surunga ilan ta fo bakka igollu burunqa anken qabi Allah subhanahu wa ta'ala aga yirgin chun qason ko yang dur khoto annan tubun kurumba ko ndo Allah naka anna finchuronta ko de ber khadi parce que garanti sun tamaga sinatan sun qason ngana nyiri ayin anga biren comme akhingel ko ngoda mo kebe oga ke sun qaso be no ko ngacha sum puncholinde fi khor nyan nato sun qason ngana nyiri ni an hademuru munyina anani foton pakan junubunya ani foton pakon junubunya od gol burge wenya de beri donc sun qaso ngana ro ken no keta onan qawo tubun kurumba khundin wodu Allah naka wana khafri gesi ngo bondo wodu Allah naka kudo naqsi kube ni gedo kita sinin qasun tamido fillo woni sura trapeke qason go anani khaso ken taxnya mene gantanya o labantu nyaga bak khaso ke parce que golli sire ade beri ndem khoto golli sire de beri ndem khoto fumbe khoto ngel sire na golli sire ke sorgo makallenga na nyaka makenya khoten to be ke be gasfena kampanga asf sumpunga akefin fi khorkhorenya nato Allah subhanahu wa ta'ala ti ay ki bo gira kharati wana du korosi Allah wana yille du korosi sumpun khibare pa sumpun khibare hadam remme anta khaw farsin an sumpun khibare adi skoni khan sumpun muren amburtin gonya amburtin go kunyan sumpu
gilla amman kote adam paban kote kunyan sumpu gilla amma adam pab fumbe ga ku am pab tuguni ni am pab khore ni am pab serebe ni kullemu wala iga me kam iga tinki me mo betan walla an ka won killi amma serebe ni ga saxe kuntunan sumpunya fofo ga nan burtin ko dambe ngandan kha kunyan haade bre men sumpu awuran adak sere go sere anna du koros ko anna kun korosi anni mo hontu parce que hadam no kenya ni igete ko nanti sere ni dambentu parce que ngana dambentu wan anna katan cumpun ko parce que ngante du sere be fo andana kha allah ta kaman korosin janka daga wono o dambuntu o gono dambuntu na katatu nanti sumpu nyando katna kha allah andi nyameri na a haqqin cigindi khangom kunyatu allah ta sikida an cumpun khibare mbate na to allah ko qur'an no go ageti wa atizal qarba haqqahu amburtin ko anni haqqin kini ganani amburtin ko anni haqqin kini ka awna allah nyamerde nyan nyamerde ke khayl fokan nan qutran cumpu ke batte nga kudo nakata amburtin ko haqqin kini daga awla nyamre haqqu nyan allah subhanahu wa ta'ala gidir o kamma nanti haqqu ngodo allah na ko gan qawide berne haqqu ngi khadi allah gadu nyamre o sumpuni ko woni soli awra fuwan allah ndo nyamre onan qaw gilida batenya la siyama ke sanjane be ogano ko ke sun kaso khore be ogano ko onan qaw sumpunin korosina fogando sere wo sere na anna tan Allah nda nyamra anna da koros parce que sun kaso no ko hadem bru mo yalla nyagan dimusu Allah ngan yampi magay Allah ngan na dangin danke donc anani fo yanke ndam burtin ken ka fo andan cumpun na amma kembe gno amatu angana ang yampi mu lanket bulanga yam pansoro maka amatu kellanta amatu ken fo anta kono an sere nyina wacca ana wuro ke montu salin ana kiyeke sum ana sudiber kha fo yado akhi yugna khay sum ken ko ana bar yam pal ken donc awon kharsa igatin fumbe dang o sondo mun noku o mi jara sondo mu kuno kunyagum jari fige be an sere pirni fige be an sere kuman ko anani keta sun qaso ke dangina anga Allah nyaga nyempe wala kit parce que fuko sere na yi sondo mi tandanga at-takhliya qabla at-tahliya fumbe ga ampon no foka na kendura hundia katanga dunya mbot fo wala wona ngana fo fi miso sukan chona men no anani fi miso be ni gandam burti gon no duru ko dakatiya anna bas be gandina khanga kebe Allah ga nyamari anna de bran chumpu ga anna duru ko anna de bari aganya juranden karanya aganya nafanden karanya aganya khagatel me visitiya aganya annan karanya khanda an sorokuda il faut ko anna kunde bari andan chumpu ga no khanya maka kara wutele bari mak dundara ko an chumpu nkamma Ustaz al-Karim Abdoulaye Djiby Sakho yo kundu ñaan ngi simana da fatam pancin ko odo mare munga gil kibi gatangal sumpu ngeni kibi gil amburtinto amma kara am pap kara kenni metansu ngi simana fami kite kengen birambi keta fami kite sumpu ngeni kibi Ustaz al-Karim ke hakati oga ke sun kaskalla ngunte beno ko angir ko digamu no ko sanjane yan kenno ko man hakkilu no gan kaw bakte kudo sumpu ko oni soli bawol lenki effectivement o worduna gamu khombe e alaw ñana gil sumpu ning lenki walatna fo gobo kuti kewo solin kewo surondin yani man hakkilun ugan ko bakti asun ko ke sun kaskala ngunte no ko kudo sumpu ko ga solin ke sun kaskala ngunte no ko gil sumpu ko te gan ko droxto de fimbe batte ken yanna me khanta anna seren anna ona annan chumpu nganni khanta angana ni seren khanta nakata kama ngal halantu naga mu khobe anna kata kama ndi man khati anna ille khadi annan karan no dan chumpunda parce que ganani fibe gan qoron muslimin ni men ken sanjani nya sanjani nyagal makadru antina nari nyim kolla ke sanjani nam makanyeme fofo gendin chumpun na ndim burtin kon na asula banti kudo an sanjani ke ndaji men keta anani ando resultat la baka ha ganani fi kan dan chumpun na ango mi laban sanjani ke baka nan yanki adaga abaga khaf et fo hadim romu wana khalsi nyaro gollu no ko wana atnat Allah ando nyameri sumpuke wana soli sumpuke kha solinde aganyatu mu ko kesu sawa'an ku yankara nyano walla angati li khanta walla kharan tora ganta jofi nan cumpuge kenyi mun sadaqanya parce que hadim remme annam antora na ma jofi am même pour muslime walla am pour akhi ken sadaqanya hadim remme nan quoi hadise nge fara sallallahu alaihi wasallam fara ngat gati serebe ga mulla man arada serebe ga mulla Allah subhanahu wa ta'ala anan ngarje xe manam anan mu yingilonti walla na berkeran kite foni annan cumpuncho ke hadam do tuwanon tin garani gana har wuyi ngille har gana majaz ni magen so an wuyi kala gilloni har wuyi kem gillo ana fi la mane walla ke an gana har tan nakhta sinabire walla ngana tan jike sinabire anani an amangar gollu khoro de bar ijazat khoro de bar an kum wuyi la manu ko anay sere de rudine sinabire akamango bi minite bar kha an ke su kitimendu an gana chumpu celi Allah na berkera an kite foni kha haran kallem pal kha soronam pinkona awre ke su kitede man kha akitendo sumpu soli nyabate sumpu ke kum alan solinukum gantanya khageli me khanta ganani fogando sele ken kha khana boss beg men kha khana mpe khana an khana yampe makh kha ganani fuandanga khina kha wal fuandan an chumpu ken kha amma khamse fe domi amma ambaran karan no wondini
donc awren amma anke man cumpucel kha oga ke wonatu nan sanjane nyen sere sunari yin kolla sanjane kena maka nyeme aganta ndo résultat nyago boko résultat ke xanat ken fo su gantanya ogadi juranduku gannin ko ngaji kebe de bari gille juranduku do foten angana fa khara annabi nyime sallallahu alaihi wasallam dimambe faare nga dina nyakata faare ay khadijat faare namana at allah tan nyagundin anke angam cumpucel akem dinam yake awre ke akifen jikuni po sir nya quoi nanta allah tan nyagundini angan cumpuncel awre serego sere angan cumpuncel allah subhanahu wa ta'ala tan nyagundini quoi donc non do khotro sumpuni cholinde surtout ke sanjane be gano ko parce que hadith ngi get faran fonnan cirenya a fonnan cira ko jidin sun kaso ngari awre haade mi be ganani angani an cumpuncel sun kaso ngari khadru khoto an cumpuncel anna fo kafe wala soronge ya an burtingo ko tampinto ngino ko ke soronge ya nani sunkutali min tiba fofo allah gadan ke sumpuda dru ko tan na de bari na to sanjane kaso nyani awre golle siren dampina golle sire ga dampina ngana kera nyin kolla annan kaw dru ko ton do ke sanjane batte an kanan cumpu ke sudi ku Allah subhanahu wa ta'ala na takke nyanga ndanga oga kake be murun ko kharam ko abdullah jibi sakho anda figi boko gil kebe gatan killu beri sire nga kaw bakti ku do na sumpu njoli e kenno ko kharanna kerenki ogana misal mutu lenki wo bire ke ga mo kebe anna wor gilli kani kuno ko ma debo kuno ko ala nyani musoro fili iwu sakhi fabe ma kendi metan kha inari ina fonari na kha ina bogume kenadak do kenadak do ogana misal ke wut alani kungwata bane ndak do bane sutabti kara e a kefini kungo kumpili bane yogo do rani foy makay na bure makay kitiye makay bane ke du fonto makay yo kha kebe kitiye gantu makay aw mul ina sumpu kesol yani hakar su yutel ina rakkat no kulina sumpu kesol kha rubama ana ko hadnanti igan rak dono insiman ko nanti idaga de na bure ke makeni meta yani soro kubeni lenki sa khifa be makeni metan ana sumpu ni kuti man khadiga mena mak anga kon kubeni igant tangan sumpuku solye bawnati ngada karnoko at ndili fo muri makay makendi imetam yawti ken wisu wasi nyaaga seren kitta hada mi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ando nyamir wona sumpuni ko soli anke c'est-à-dire hada mi anke nan kan sumpun solnya parce que ganani iti sumpu solana petit nanti sere gana fo nyangindang nkana nyada kenken tugande nya parce que farent gati laysa alwasib alkafi nanti sumpu solana petit serebe manahu anay agana fonya ngandanga ankal sarahu nyum kara kenke serega fo serega ngandang ankana ka mesri afo serega bina sumpu salanan ko ka sereke bi anken sumpu ke solli walla ngol iyankutu wala anken fofo nyandanga khaya king ay yankutu ko ang siron katay akin buron katan sereli kata fara sallallahu alaihi wasallam bada hani bin meke fofo ntanyana o ke duna kanta Allah bin ngaro su khibare sereli kata fara gad fara ndang ike de sumpu yike magay ike yi solni ikun kutu man isron kanti ikun buron kati faare de ganani anger ko mo ke man ko manga xemen ko teña yigandi wala nga xemen ko teña min kama qala sallallahu alaihi wasallam awr hadim me nanti ngara gin simanti li fo amur anki Allah anda pada ken gil hadim me liman ka ko lampu nya quoi ke bi Allah ga da nyamir anki na bir khalsi en kam nanti Allah andi nyamir nin cumpu ke sori in ke tele kateya faga na fumbe kina ken arje Allah ga kinan khara nyin ko nanti kede kharga na ikunga kutuwa anki na ndakati wala anki na ndakati tan ma Allah ga nan ke mbara ambara je o ga conseil bi ko ndanga daga wono sumpuni ko ni sumpuni chori ganani khar sire bi ni akhirin khaga do il faut xana masla do meya dimu su xana yampi muri be wax wala yampi muri ka sir sir kate anna fi geben xala hada mi anna nya ko tex annan karan nondi angana ngaax ki wol xaranye so ki anga soni kate ken kan asu min so sumpu sele nya quoi xan nan tiata ngara kate in simanti li fo amur mo xewal computer ko nga sere makul li ko lon quoi fumbi angaron ta Allah ndi nyamri ken de bernya kiyana hakim kiyana ko muslimin tafki muslimin ci men ko muslimin ci men na ma nan ko nyamra Allah anti nin cumpu ke sode ken cumpu ke solnya ganani xari nga ke banani magani akin nga juganti man keken miskin anta kata ko ras na daga na kuñi lankanta wala kesun sumpu soli nya quoi wala wona ko kiya ko fino ko fonno ko wona mesiman do ko fini bate wona martinan tiatan surtout ga kiye ke belen kan sere ngala lenki a ganani baane ngana nyafo aken na ko si karan ko yeketa donc ma khadunge kunga seytanan canganto sondo mu kenno parce que o ga kiye ke belenki an comme seytan ge sangade haadam rum condo mu nya quoi a sangato sondo mu nya keta a ko to ko iden dambullo no yin ko lon ko do wisu wasu baane su finta e kafalle ma maxay quoi wala sire sutan di dubaka akan di dubaka kenta anta ko foden kane anta sumpu solli wala foko ona duma hen kan medanga wona me al halni wona me khanta ganani nyakhali ganani ngakhike nakita nyakhali ke sino ganani ngakhike narake fa sino yake kusu
vraiment ko an sumpu sole parce que ngana fa kharo ku so nin kra lenki ke anyi ke fini o ganni la dinya serengi la lenki ana daga ma debe tan agate li akhi ke visiter walli mare mi jogi ma debe ana daga fay lenki orke suwara o gorke suwara keta wala to bakme wonta ko sumpu ni to keta ko bana si kan ko tan anna ferme wala awrani sumpu soliye wona fam nanti akitin limanan ka khunima fata faran ko get serebe anga to ngonita Allah annan sumpu choli anga nan sumpu choli awrani akitin limanan ka khun khibare ni manan tan nan sumpu choli hadise nge faale ngaten la yadkhulul jannata qati serebe gi sumpu kut antron aljanna wala ganani angal janna loye angan tron aljanna sumpu chebata donc wonan kaw sumpu wonan kaw tan bakin parce que duna bire ken fosiron ganan ngum aljanna wala ngana bire duna ngum aljanna kitan ko ay ko khafun quoi oustaz Karim kharamko Abdoulaye Djiby Sakho ñamulla nan kori kat yeri mako gil kibe gatana lenki andu ko sumpu agen kibe o gan kaw ona soli mokombe e kenno ko tirni ngano ko lenki duna ke gam ko lenki ko angatu nawt gilli ang sump yogoy sumpun joli yogo hay sumpun kut yani kunka hukmun mendo kubeni ikhaga sumpun yakut tan man ha kiten kunka kama sharia ngel keberti sharia ngel kebe ko Allah subhanahu wa ta'ala ti wonan kon sumpu kutiye sere wo sere angan sumpun kutu atallegen kaburenya wala fa hala saytum min tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqattu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asamu am absaruhum sere wo sere agi sumpun kutu Allah langandi andabati Allah langandi qawna Allah nan qatan baka ine manya parce que sumpu angana sumpu pa sumpu Allah ganten arsha Allah tege foni kushu arshi ke fini tege fobi a direnya galama parce que Allah subhanahu wa ta'ala atayim ta la sha'anu alinyiran ka lash ki akama sumpu ki adalo ko lash abati awura nga faayu mun nan sumpu fo khornya sumpu mutini ko aytini sere wo sere ganin ke soli Allah ganan soli sere wo sere ganin kutu Allah ganan kutu akhon Allah gana sere be soli awura ampini ci soli to nyen ampini ci avancer na haran kallem pal ampini ci soli to sere be Allah ganan kutu awura ampini ci kutu to nyen awura ampini ci naksin to nyen ampini ci avancer wala ona nanti sere suka i sumpun ko sere be ka sumpun kutu Allah ganan kutu Allah ganan kan terkam ha Allah langa den kan kam makati donc awuren keta janka sumpu kutte ak fini sere be sumpun kutu Allah langa den kama annato kan kota wo kota la sumpun qali al asfina gati sere wo sere gani ke sol Allah ganan choli sere wo sere gani ke kutu Allah ganan kutu donc on xaw du tangé murin sumpu kutten quoi wala lato bak sumpu kutten qali voilà oustaz Abdoulaye Djiby Sakho kharamoko anda figi bako gil kebe gatanan nawd gil sumpu kutiye ke kunga kebe gada batingen lenki asum ko ga ke sanjani no ko ayden sum kas kala mute ken ko yani annawuri kitenintu bana ko ger ko mo ko sumpu ken ko asum ko lenki lato yenya gil kabani ken ko makendi metan annawur kuy ke kara yani yogoydu anani kiteyentu ma khaysiri ke khaydu kiteyenga ma khay yani man kha gollun agan qawni de ber ke sun kas kala mute no ko kudo kharandan ke lenki ganyan khanuye sumpu ke ga talancolin adu akhi kebe anani khari iglatu bakmi makeni metan ke sun kas kala mute no ko kudo ana hurman kitana daraja tan kit man gollu nan kaw de ben kharanan ke ko kudo sumpu ko ga talancolin soro kuna gollu ben yo gan qawa ikap du ma ke sun kasono ko ma da mo ga sumpu soliye parce que fontono gatini annan ko kenan chumpunda fofo gan fosiri annan ko kenan chumpunda aganani alha waga abiren al mo ke belenki sere suni kanjima khawgatel me khanta mangeto anga ke naqsi ben gama an kana ku naqsi timanda surtout wolen kimbire ko to nyen kha ganani banu suni dingaranya ban sel banen kanta nok naqsi ben gana ngah ke ma Allah tun akha lenki ki e lenga hadise nge faare ngati sere be gana sumana sumun kutu baraji be gana donc awde angana ni sadaka sudiber drukoto wal anga ku sudiber aju na amburti ko wala amburti ko parce que amburti ko yana aw ya ngawlan fofos wala gilam madam pabim wana o gilam madam pab parce que ya ngawlan tam fofosu donc al lenki wona qaw simme nan sanjani nyen ke sanjani ado trindi wona fi gibi ade bari wona du khoso goli sire nyangande wona me ku siri ganani anke fu anke ma fonta ngake ma dru ko to adima isum ku talikim wala khar sire fo gantan ke nyama fu manake be gam khar jinya lenki Allah diman a galasi nya temere fofu Allah kine khar ganani gante ke de be mi ga nokotin Allah fu khayida ke parce que hadem mu khagana ni me kun khani me khanwa quoi khaga me kun to khani me khanwa wala khilun kana rome donc ga wosibe kon soronda ndur ko to wona me ala halantu wona me visiter ku do wona kata naqsi be ni kapalle ma parce que hadem mu khaga me khantan simsu khana sa me haqilun kana katron me khana kat me sumpu ci ko khaga ne ku nganta hadem mun naka khalante me deman quoi sur ke sun qaso wona ro yin kollo sere wo sere ron yin kolla ke sun qaso na mo khanyame gantanya Allah jampi junubu ni Allah khalante pan sere junubu ni aganani fi
fini be ni kam hangom kunya labante fo kunya labia suta andan chumpunaga andan chumpunaga kharana kelinki kharamo aw kefini gil soro ku be ni khangere ko mo xombe sumpu ku gan kaw sel mo xombe gil kebi geni nawut gil amo xom manchu gil demande ma keni metan yani anani soro filido akhini fili bani ki kitiye mak toujours bani ki kitiye ma xay anati bon ikite ke itampia igel kit yani itampi nyanci igel kekil donc akhi ke khana kemme fel soro ku khabini ga simmen ke mo anani isumpu kem ifit maritna bon itampia igel kekita ma kundu kundan wal ki akhi adam kiya yani ngin ad kilu kiya yani ngin donc lan tax mu de diko ina ko lato me yo kunjoro ka kunci me yo ga fini ma khayal ma ka kun kunna ken simmi mo burenya hadima me sterelan fokit nanti nkendik nyande ke naburi Allah subhanahu wa ta'ala arje khina Allah ga kin hadima me agana kinan ko tambe lenkan ke mo khumana stretan ma khay arje ke bi Allah ga kinan durkoto an arje ke an nan chumpu ke sultan arje ke parce que kunaburu be nangi kitlenki angal janna no khubunta an kunaburu an kom kunaburu khal yank ila am bin khadimen naburu ka ngani rokili siren kama Allah nan to kon kenya angani rokili burin kama Allah nan Allah tilan to kenya khar quoi donc serenga kebe simman selan nanti nki anke kebe Allah ga dan nyamira ankin na dibra ngakeda seren nan ko kinyaru ni kolla kebe Allah ga di nyamire nan ko kinyari ber parce que ko diga mu ku jogo nanti o kon son kasonya o ga son kaso ke lengi sere wo sere akama nanya Allah nyaga Allah nganya fi makay kana sere fa nyanga fa kama makay anga ga dan fo nyang yam fa makay Allah khanya fa makay abubakar aisha qisa ke be wagatu surat nur no ke ay ke Allah damna ati ke khantum Allah ga fan khama awri yam ku surma Allah khana yam magay donc awri ang yam pan surma Allah khayam pan magay khan kenti yam pan donc kinan kan nango mu Allah yam pan ko ke sun qasono ko an kenti la ngam pan sire ang mu Allah nan danga dang fige an kenti naga dang sire da donc awri ni ke feti tagman sire muslimen tagman cin nan ko nyen maka anna yam pan nya quoi anna nya sire be ang yam pan nya nan annan karan no danga khininda arjixe ke be Allah ga nyanga danga dur ko to nasro ko an arji kebe peut arjixe fo an Allah ga dangi tan kitin quoi lenka ganta ma sire tan magay donc ando soron fina mbano an ko anna maka dundira ko deber sere kama fofo su Allah ga kinan Allah ga kinan min funeke dur ko to anna demati kenyan sumpun cholle kenyan fige be khar ona kat aljanna khakiti khali parce que aljanna ke akiten man akiten to gana me khanwa parce que faris sallallahu alaihi wasallam gati khalan tur aljanna khagan me khanwa khalan tur aljanna khagan me khanwa ay gili ken gat ona kunyi len chakame kha donc o kat o gana me kha ku khadi on me khanwa khati o gana me ku on me khanwa kha gana nyangal seren kun akamalan tankan alan tankan yo kharana kelin ke ustaz ngawulna nokebe ana labando do marem ko dangin ken ya khongir ko mo ko be ko anani akhini filli makka kenoko yogoydu anani gilli alamane ala sabil misal idi toram po gebe nyangi walidi fedebere anani aken kunyan to kayime ketanki agana fokita anati ku il kero beri donc diku fofo sun taxi ke dina ranketa ikedi dukita ilaga kebe fen ketanki afinta kha soro kutani maxay yo kuncoro xana maxa ko ken peti jiku sire sero igana xaran torwa wodo ko nanti farenti sumpu sele ma sere kebe soro idan tori bi rasunga xan ken nas anna mugu ken cu anna solindi wala musliman na nanti ken nin tambu nyatu gadde faris sallallahu alaihi wasallam ani makki rasunga khadimam be fari ngiri medina ati yam agille katama kha ati fazabu fantum talaqa yam khasuma khay awre halu muslimen nan ko yan tafkir nan ko yan maka anna yam pana nya quoi annan ko yam pana nya nan tinkela ma ne sorondo min ke tampini ken taxay ken taxa kan tempan sire khay ken peti tag man sire nan ko nan ko yam pan soro nya khay angana khar khoro kaga sire dan tampindi dur khotu anken nan parce que ganani akaman tafkir nga kunda aw na kan sire bek sire ina siro katan ken ko ina bur katan awre ken per sarahu nyim man wotna ken sarahu nyim sire bek na siro katan fo kan siro katan wala hawta na sumpu solen ma sere ke be gir fi buru nyangan wala idan tampindi dan tor walli kutu ankenna anna sori kenyan tagma sire wala ona simanto dunadu liye ki qad haqqati nyan parce que kesu ma halim nan qawaru nin ko lan ti dunadu liye kan haqqati nyan haqqati Allah subhanahu wa ta'ala galo ki nyi kama nan nyi ke kura awran allin daga fumbe gan nafana Allah rambang ken nanga golis rube de bariya kha ganani nanti anna tambunya tugandi tambutugadi afeti tagma sirefe quoi tagma sirefe kharam ko sado waxti ke aga busnay ngamula ana nokube la ana fita sef nokube kenya on ke sun paskala mun ten ko nyen ko akongi digam no ko sanjane nyan yani an man kha digam talan ko soro kuran kudo dur ko ton taxu gilli munafa biga ke sun qaso kharanan ke linki gilli sum solier ma goli sirende bernde kendi betan kudo gilli baraje ke bidu khairi ke biga ke sun qaso ala ga kiten halibrem nga fumbe kon soronda won sun qaso nyan ko sun qaso sanjani nyan
oga sanjani sanjan khor nyen parce Allah ni manyina Allah gadi sun kaso ko sere durkhoto no sumpuni ko ni soli wona gol siren nonenga wona gobondi sirenam makani gol siren nonenchu gol siren nyam ko anna debari angana debar kha anna durkhoto anna fay Allah gande manangi sorgo mo khobe parce que gol siren debar ndem khotode na gol sire ke sorgo a khoten wala sudo ga ke sun kaso faare fonnan tirenyen kha sun kaso ngari faare fonnan tira khon talan jidina khati awde hadan mo anna durkhoto anna ndam bentu anna mare muntu anni dema ke sun kaso no ko anni dema ndo anni ma khalsien kamma parce que hadan me fumbe ga seren nafan ken khalsienya anna idibra khalsien kamma nanti ndi debrade mitrindi ini musu mitrindi ini tik ina fo holibra ndi debra Allah ndi nyamri Allah nyamri Allah gadi nyamri kebe fokko na debriya serena kiari ko lan kama anna to khadi yugo sun kaso tanirin est ce que ken sun kaso yin kenyin biren fo serena kenyari ko la ba sun kaso Allah antanyin biren sun kaso kebe Allah gadi fursan kita anga ke duna el fokko nan profitiya annan chumpu ke soli kudo khumbene angana kinya Allah jomena khani anganta yagun quoi parce que ko hadith na farendi sere wu sidi angan chumpu tan ton awran ton aljanna donc nan yanke am fisuro katan chumpu amman chumpu choli donc awr nan kinga awr ande dukuma surtout ka ke sanjane be sanjan khor de nyani sere suma xadunge sanjane ki ganyemen gantañ Allah subhanahu wa ta'ala yampa an junubuni Allah gadan ko an khannen por baka yimbe parce que ko taw ko talan soro nya khanu por baka yimbe duru ko to awna anga ke Allah fo sere gen kat sere wala fo yugo nyane andanga fi yugo na kha duru ko dakata yampi makhay na kem phase anna phase kuma tan wuni wala khumi Allah fo tan nyane khad duru ko dugir fo nyang yampi makh wala kudo Allah khan yampan kama quoi lenki an ma kha kon soro kubeni arani iga butume sumpu noko kefin gil kani kuno khabiren kuno ko sor gobo kum iw butume lenki yo man kha digame nga kum kum kada kenki awreni butenki woti amdu ken kabantian parce que muslimen selle aga butti min pour muslimen fumbe ga bitu siki kama wala ke suma khan ni tan e foko no sondo mo ko jar sondo me ngana jarian angana dunar duran haqqat lamani nya waqti nya aruxe nyan alin bokki dura ngatel lahar seren taxaw butti men pune muslim xaga dum xalay mais soxin xalay gajan xaga na danga tan wanda ga wana pass ko mata ngona ñampi mudi me xay parce que il faut ko ñamp me xa il faut ko na me xanta wana masla do mana sudibal xa wana mbuddo me kabane ken xonke anta ko fo den kani alanta ko fo jidin quoi ken ko fo ñalani falle quoi wala antandi na ñima wurgi kam kharam ko Abdullah Djibi Sakho man xa digal ligar tono ma xay andi kon kata sere beni ga murtani telen campagne gel jamani ken ko majjam falle digal ligar nga digal legante be ko ina wona ndur khoto no sumpuni ngoni soli wona ndur khoto do sumpu sole ke wona me visiter téléphone on téléphone ki nda wacha wala whatsapp ki nyani Allah nga khike kuuni harke sunka so ganari anna duwa danga fofo gani sere do sere na ndur khoto na simene Allah nda nyamari anna chupu ke soli anna hanya akamal nya pam makay khana page ko batan wuni kuuro sunka so kina makanyeme gantanya Allah jampo o sujunu buni ke digal legante yani makangamul nako akhin ndanga sere so nya taw dingra so nawari moko siri kharam moko Abdullah Djibi Sakho gelle durkoton ta khube kunga angri lenki maslangi sunki gel kibi gatanan nawt gilli maslangi sumpu solen kibaring maremu okudo khaskef ma dokunga Abdullah Djibi Sakho fi gibe ko kibi gatanan gilli sumpu solin kunga waytin kharangeni okudo khasu kefmanto o mamandi kherento yitanan kati gil serebe ne gasiki maslangi ki ak deber kunga gin Abdullah Abdurrahman kefin serebe gasiki do gilli sofoku khagimu ko agin ko Hamid Salim kefin kibi khaga gil sigdo imagine ko batte kunga gini kan okudu khaskef manto onati Allah do khataka ke maslan ya linki onati taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamakum wa da'afa lana wa lakum al-ajr wa yakutatan insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh